श्री अरविंद शक्तिमयी पाठचक्र रे एक भक्तिरार्घ्य निवेदन करबा पई आज हम सचंदी रीता अपन को अनुरोध करछि से एक भक्तिरार्घ्य मां को पाद पद्म रे निवेदन। माँ करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद चरण तले मोर अनंत कोटि प्रणाम। पाठचक्र जोग देइथिबा समस्त पाभाई को मोर प्रणाम स्नेह शुभेच्छा। माँ 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 जो आड़े देखे तुम्हारी रूपा, तुम्हारी कृपा परसा, जन्ना देखे तारा रे देखे मोरो की हासा, जो आड़े देखे तुम्हारी रूपा, तुम्हारी कृपा परसा, जन्हार देखे तारा रे देखे मोरो की हासा, हासा, जो आड़े देखे माँ, फूले फूले तो रंगरा संभारा, सबो मोखे तुम्हें सोरारा आसारा, फूले फूले तुम्हें रंगरा संभारा, सबो मोखे तुम्हें सोरारा आसारा, मोभी तारे खाली तुम्हें, मोभी तारे खाली तुम्हें, मामा बासा, जो आड़े देखे तुम्हारी रूपा, तुम्हारी कृपा परसा, जन्हार देखे तारा रे देखे मोरो की हासा, की हासा, सागर ढेऊ रे तुम्हें, तुम्हारी संगीत रागिणी तोड़े, संजा सकाळे पाखीर ताळे, प्रकृति बंदना कोळे ढाळे, सागर ढेऊ रे तुम्हारी संगीत रागिणी तोळे, संजा सकाळे पाखीर ताळे,
बंदना कोळे ढाळे सबुठी तम करुणा झरा सबुठी तम करुणा झरा आनंद उच्छ्वास मानंद उच्छ्वास जुआड़ देखे तुम्हारी रूपा तुम्हारी कृपा परसा जन्नार देखे तारार देखे मोरो की हसा मोरो की हसा जुआड़ देखे माँ वंदे मातरम समस्त को प्रणाम माँ 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 ममता मिश्र अपा बोधे नयागढ़ ना अपा जॉइन हेले बोधे ममता मिश्र अपा आईडी रे जो ममता मिश्र अपा आसी नयागढ़ तो अपा नयागढ़ हाँ अपा बेंगलोर आपण रोचंदी आपण जॉइन नथिले आ एक भक्तिरर्घ निवेदन करंतु भाई आसीबा पई 5 मिनिट लागिवो ममता आपन को अनुरोध करछि ममता मिश्र आपन को एक भक्तिरर्घ निवेदन करंतु अपा ममता अपा एक भक्तिरर्घ निवेदन करंतु निज अनम्यूट हुंतु अपा वंदे मातरम अपा अपा वंदे मातरम ममता आपा कहिथिले मते जॉइन हेगी बोलिबा के आपन तो रीता आपन को कहिले तो मु कहले नहीं हाँ हो बोलंतु अपा अमिता मिश्र अपा हाँ बोलंतु करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद श्री चरण शतकोटि प्रणाम पाठ चक्र जोग देथिबा समस्त भाई अपन को प्रणाम वंदे मातरम माँ करुणामयी माँ गो दियो करुणा धरू ममतार धरणा करुणामयी मागो दिया करुणा झरू ममतार धरणा ए जीवने आमा भरी दिया ए जीवने आमा भरी दिया स्नेह शांति
सुषमा झरू ममतार झरणा करुणामयी मागो दिय करुणा झरू ममतार झरणा तुम्हें तो गढ़ीच मा गिरी कानना आकाश रे सजाइछ तार तपना तुम्हें तो गढ़ीछ मा गिरी कानना आकाश रे सजाइछ तार तपना भुवने भुवने भीतरी दिया भुवने भुवने भीतरी दिया तुम्हारी दिव्य महिमा झरू ममतार झरणा करुणामयी मागो दिय करुणा झरू ममतार झरणा तू ही महालक्ष्मी माँ तू महाकाली तू ही महासरस्वती तू माहेश्वरी तू ही महालक्ष्मी माँ तू महाकाली तू ही महासरस्वती तू माहेश्वरी आद्याद्वितीया महाशक्ति मागो आद्याद्वितीया महाशक्ति मागो असीम तोर करुणा झरू ममतार झरणा करुणामयी मागो दिय करुणा झरू ममतार झरणा আজি ଏ शुभ ବେଳାରେ ଢାଳେ ପ୍ରାଣତି ତୁମ ନାମ ଗାଇ ଯାଉ ଜୀବନ ବିତି আজি ଏ शुभ ବେଳାରେ ढाळे प्राणती तुम नाम गाई जाऊ जीवन बीती जनमे जनमे तुम कर्म करी जनमे जनमे तुम कर्म करी गाइबी तुम वंदना झरू ममतार झरणा करुणामयी मागो
दिया करुणा झारू मामा तारा झारणा झारू मामा तारा झारणा झारू मामा तारा धारणा माँ। धन्यवाद अपा बहुत सुंदर कंठरे मांकर से निराजना भक्तिर अर्घ्य मां पाद पद्म निवेदित होइछि। बर्तमान समय आसी आमर प्रति गुरुवार रात्र 8 एक पुस्तक एक ग्रंथ आलोचना हो आसुछि द ह्यूमन साइकिल तार द्वितीय चैप्टर द एज ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड रीजन पृष्ठा 24 आलोचना होइतिला गत गुरुवार। तार मो कॉपीटी पठे दीची व्हाट्सएप रे सेंड करछ आपण देखि परिबे। तार लास्ट 4 लाइन टू आलोचना जे हबो आलोचना करे पे आज हम अछंती हमर प्रिय वरेण्य परिचित हमर भाई प्रिय भाई भवेश भाई प्रणाम। मु गोटे सेंटेंस पढ़ी दिए तो भाईंकर आलोचना विस्तृत थाए। भाईंकर यही अध्ययन रे भाईंकर प्रेरणा भाईंकर आलोचना हमको बहुत प्रेरणा जोगाई छे। टिके मु पढ़िनी तो भाईंकर but in addition there is this deeper truth which individualism and discover that the individual is not merely a social unity. His existence, his right and claim to live and grow are not founded solely on his social work and function. He is not merely a member of a human pet, hive and ant hill. He is something in himself, a soul, a being who has to fulfill his own individual truth and law as well as his natural or his essential part in the truth and law of the collective existence. मात्र ता सत्य व्यक्तिवाद आ गोटे गभीर सत्यर उद्घाटन भी कर देछि। व्यक्ति जे समाज अर्थात केवल समाज लागि जीवन धारण करिबो ए एकमात्र नुहे। व्यक्ति स्पष्ट भाव से कथा घोषणा करिछि। व्यक्तिर जीवन बंचिबा लागि और आपनर विकास साधन करिबा लागि तार दाबी और अधिकार समाज रे से जेउ कार्य करूछि ताकू जेउ कार्य करिबाकू हेउछि एगुडिक केवल ताहारी ऊपर कदाबी पर्यवेक्षित रहु नाही। से केवल एक समाज और समय रूपी पल्लरे गोटे प्राणी नुह। कौनसी फेणारे केवल गोटे मात्र माछी नुह किंबा कौनसी उइंकारे गोटे मात्र उइ नुह। तार निजर मध्य एक अस्तित्व अछि। ता भितरे कौनसी एक सत्य मध्य रहिछि। से होछि एक आत्मा। ए सत्ता एक सामूहिक अस्तित्व जोटी दुईटी गोटे सत्ता परे दुईटी कथा परे थिला द टू ऑफ मास्टर पोटेंसी गोटे गणतंत्र शासन एवं किंतु से शासन रे ही मनुष्य समाज को धरिबो कि समाज रे ही सब कथा से मानव सेंटी न तार भी व्यक्तिवाद व्यक्ति रे गोटे निजस्व अछि तार गोटे सत्ता अछि ता होछि आत्मा। एही पर आलोचना विस्तृत भाव आलोचना करे में अनुरोध करे। भाई आलोचना रखनु। भाई वंदे मातरम प्रणाम। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज अध्ययन वर्ग में उपस्थित समस्त मात्र संतान मानक अनेक शुभेच्छा स्वागत। कार्यक्रम संचालिका तथा कार्यक्रम में अंशग्रहण करते सब भाई आप मानक अनेक श्रद्धा सम्मान व्यक्त कर यूरोप व्यक्तिवादी जुग आसिबा परे
ବ୍ୟକ୍ତିର ଆବିଷ୍କାର, ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଆବିଷ୍କାର କରୁଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଶକ୍ତିମନ୍ତ ବିଚାର ଗୁଡିକ ଦୁଇଟି ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାଦାନକୁ ଦୃଢ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥା ଯୁଗରେ, କନଭେନସନାଲ ଏଜରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୌଣ, ସମାଜ ମୁଖ୍ୟ, ଧର୍ମ ଯାହା କହିବ ସେଟାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନୁଥିଲେ। ଧର୍ମ ନୈତିକତାର ଗୋଟେ ବଡ ରାଜୁତି ଥିଲା, ପୁରୋହିତବାଦର ଗୋଟେ ବଡ ରାଜୁତି ରହିଥିଲା, ରାଜତନ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟତଃ ରହିଥିଲା। ରାଜା ମାନେ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ତଥାକଥିତ ପୁରୋହିତ ମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱାରା, ପୋପ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୁବ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ଥିଲେ ଏବଂ ମଣିଷ କିଛି ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ଆସିବା ପରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ସେଟା ହେଲା ଡେମୋକ୍ରେଟିକ କନସେପ୍ସନ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଚାର। ଗଣତନ୍ତ୍ର ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଜବୁତ ହଉଛି। କେତୋଟି ରାଜ୍ୟରେ, କେତୋଟି ଦେଶରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ, ସଚେତନତାର ଅଭାବ, ନିରପେକ୍ଷତାର ଅଭାବ, ଆଉ ତାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଯୋଉ 4ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି, ସେଥିରୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଠିକ ସେ ଚାଲିପାରୁନି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗାଡିର 4ଟି ଚକ ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଚକ ଖରାପ ହେଲେ ଗାଡିଟି ଆଉ 4 ଚକିଆ ନହେଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଯିବ। ସେଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚୁରିଟିର କଥା। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ କିଏ କେତେ ମଜବୁତ ହେଇଛି, ସେଇଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି ମଣିଷର ଚେତନାର ସ୍ତର ଉପରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କଥା ତ ବୁଝି ସାରିଛନ୍ତି, ଆମେ ହେଲେ ସମାଜର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ, ମେମ୍ବର ଅଫ ଦି ସୋସାଇଟି। ଏଇ ସମାଜରେ ଆମେ ଯୋଉ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଆମର ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ରହିଛି, ତାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ କରିପାରିବାର ଅଧିକାର। ତେଣୁ ସମାଜ ଭିତରେ ଏପରି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯୋଉଟା ସମାଜରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ସକଳ ବିକାଶ କରୁଛି ଏବଂ ସାମାଜିକ ଚରିତାର୍ଥତା, ସୋସିଆଲ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ଗୁଡିକର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତାକୁ କେହି ଆତ୍ମସାତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମାଜର ସେବାରେ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ ବା ତାକୁ ହଜାରେ ବୋଝ ଲଦି ଦିଆଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଏଇଟା କଦାପି ଏକ ଆଦର୍ଶ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦର୍ଶ ବଦଳୁଛି, ଯଦିଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଦର୍ଶକୁ ସାକାର କଲା ଭଳି ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆମେ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତ ବିଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଗୁଡିକ ଆମେ ପଢୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେତିକି ମଜବୁତ, ସେମାନେ ସେତିକି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବିକାଶ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା, ସାମାଜିକ ସୁଖ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା? ଏ ବୁଝିବା
ଯେ ସମାଜରେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଆଉ ସୁଖ ସୁବିଧା, ସମୂହ ଜୀବନ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ, ସମଷ୍ଟିର ଜୀବନ, ସେଇଟା ହେଲା ଆମେ କହିବା ସମୁଦାୟର ବିକାଶ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ, ୟୁନିଟ। ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସମାଜଟି ଭଲରେ ଅଛି। ସମାଜର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଦାନ ମାଝି ହେଇଯାଉଛି କିମ୍ବା ଜିତୁମୁଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେ ସମାଜ ନିନ୍ଦିତ ହଉଛି ବିଶ୍ୱ ପକ୍ଷରେ। ତେଣୁ ସେଠି ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ଉନ୍ନତି କରିଛି ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ଯେଉଁମାନେ ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବାରେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ସାହସ ସମସ୍ତଙ୍କର ହବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ଶାସନରେ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, କୌଣସି ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ନୁହେଁ, କୌଣସି ତର୍କ ବିତର୍କ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଧିକାର। ସମାଜକୁ ସୁଖୀ କରିବା, ସମାଜକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ କରିବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥାଟି। ସମାଜର ବିକାଶ କହିଲେ ସମୂହର ବିକାଶ ନୁହେଁ, ସମାଜର ବିକାଶ କହିଲେ ସମାଜରେ ବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବିକାଶ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ସମାଜର ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦିଟା ବର୍ଗ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ସବୁ କ୍ଷମତା ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସମାଜ କହିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗତ ଥର କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲି। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀ, ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯଦିଓ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ବହୁତ କଥା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ବଡ ଚାଲାକ ହେଇଯାନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି କଣ କ୍ଷମତାଟାକୁ ହାତେଇ ନିଅନ୍ତି। ଯେମିତି ଏବେ ପୃଥିବୀରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟା କର୍ପୋରେଟ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଚୀନର କର୍ପୋରେଟ, ଭାରତର କର୍ପୋରେଟ, ଆମେରିକାର କର୍ପୋରେଟ ମାନେ ଡିସାଇଡ କରିବେ କିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହବ, କିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହବ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟୟ ଭୟକୁ ସେମାନେ ପଇସା ଦେଇକି ତାକୁ ବଡ ମଣିଷ କରିବେ ପ୍ରେସ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ। ବାକି ମାନେ ପ୍ରେସ ମିଡିଆର ସେ ଚାଲାକିଟାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ତନ୍ତ୍ର, ଅଦ୍ଭୁତ ତନ୍ତ୍ର ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ତାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ହୀନ ମାନସିକତାର ବ୍ୟବସାୟର ଶିକାର ହଉଛୁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କର୍ପୋରେଟ ହାତରେ ଗୋଟେ ଟୟ ବୟ। ତାଙ୍କର ନିଜର କିଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆଦର୍ଶ ବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସେ କଥା ବି ଲେଖିଲେ, ସବୁ କ୍ଷମତା ସେଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ଠୁଳ ହୋଇ ରହିବ, ଏଇଟା ସମୁଦାୟର ସମୃଦ୍ଧି ନୁହେଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥାଟି ହେଲା ପାୱାର ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ। ପାୱାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ହେଲେ ତ ସେଟା ରାଜା, ପୁଣି ରାଜତନ୍ତ୍ର ଆସିବ। ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଯୋଉ ମନମାନି ଶାସକ ମାନେ ଥାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଏକାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ନିଜ ହାତରେ ରଖନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ଏକାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିବା ଅତି କ୍ଷମତା ଲିପ୍ସୁ ଶାସକ, ଅଥରିଟେରିଆନ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ବିକାଶ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ବୁଝିବେ। ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଘର ପାଖରେ 4 ଜଣ ଲୋକ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରହିବାକୁ ଘର ଜାଗା ନାହିଁ,
ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କିଛି ଧାରି ନାହାନ୍ତି। ଭାରତ ବର୍ଷର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଗୁଡିକ, ଭାରତ କଥା କହୁଛି ବା ଅନ୍ୟ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାନ୍ତରେ, ଆଫ୍ରିକାରେ, ବାଂଲାଦେଶରେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ, ଯୋଉଠି ବି ଏସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡିକ, ୟୁରୋପ ବହୁତ ଆଗରେ, ଆମେରିକା ବହୁତ ଆଗରେ, ବହୁତ କମ ଗରିବ ଦେଶ ସେଠି ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଜାପାନ ଭଳି ଦେଶ, ୟୁଏଇ ଭଳି ଦେଶ, କୋରିଆ ଭଳି ଦେଶ, ଚୀନ ଭଳି ଦେଶ, ସେମାନେ ପ୍ରଚୁର ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠିକାର ନେତାମାନେ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ସେମାନେ ପଢନ୍ତେ, ସେଥର ବି କହିଥିଲି, ଆଜି ବି କହୁଛି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଚୁରିଟି ବି ଆସନ୍ତା, ଆମ ଭୋଟର ମାନଙ୍କର ବି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଚୁରିଟି ଆସନ୍ତା। ବିକାଶ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶକୁ ବୁଝେଇବ। ଏଇ ବିଚାରଟାକୁ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଜାତି ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ବି କିଏ ଏଠି ଦୁଃଖୀର ଅଛି, ତା ଘରେ ସାପ ପଶୁଛି କି ତା କ୍ଷେତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି, ଯଦି ସେ ଶିକ୍ଷା ପାଉନାହିଁ, ସେ ଯଦି ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହଉଛି, ସେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ତାକୁ କଣ ମିଳିଲା? ତେଣୁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା। ଏଇ କଥାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆଧାରଶିଳା। ଦି କନସେପସନ ହ୍ୟାଜ ବିନ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ ଇନ୍ ଫୁଲ। ଏଇ ବିଚାରଟିକୁ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବାଇ ଅଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ନେସନ୍ସ, ସମସ୍ତ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଜାତିମାନେ, ଆଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟିକ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ଏଇଟା ହଉଛି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ସମାଜବାଦୀ ଚିନ୍ତା। ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ନହେଲେ ସମାଜ ଧନୀ ହେଇଥିବ। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମ ଶାସକ ମାନେ ଏପରି ଭୁଲ କରନ୍ତି, ସାଂଘାତିକ ଭୁଲ। ଦେଶଟି ଧନୀ ହେଇଥିବ, ତାର ନାଗରିକ ମାନେ ଗରିବ ହେଇଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଚେଜ କାପାସିଟି ନଥିବ, ଅଥଚ ତାଙ୍କ ଦେଶର ବଜେଟ ଗୁଡିକ ଟ୍ରିଲିୟନ ଟଙ୍କାର ହେଇଥିବ। 1930ରେ ଆମେରିକାରେ ସେଇଭଳି ସିଚୁଏସନ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା 2026, 100 ବର୍ଷ ତଳେ, 194 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ଆମେରିକାରେ ହେଇଥିଲା। ଦେଶ ଧନୀ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଗରିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, but in addition there is this deeper truth which individualism has discovered. ଆଉ ଗୋଟେ ଗଭୀର ସତ୍ୟକୁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କଣ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଚାର କଣ, ବିକାଶ କହିଲେ କଣ ବୁଝାଯାଏ, ସମାଜର ଭୂମିକା କଣ, ଶାସନର ଭୂମିକା କଣ, ଏଗୁଡିକ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦର ଅବଦାନ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ସତ୍ୟ, ଗଭୀର ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, that the individual is not merely a social unit. ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିଛୁ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ସମାଜର ଗୋଟେ ଏକକ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜର ଏକକ, କେବଳ ଗୋଟେ ଏକକ ନୁହେଁ, ମିୟରଲି ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଏକକ ନୁହେଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ତାହେଲେ କଣ? ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଉଚ୍ଚା। ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିଡ ଭିତରେ ଭୋଟ ଦଉଥିବା ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ନାଗରିକ ନୁହନ୍ତି। ସମାଜର ଗୋଟେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଡ ବିଲ୍ଡିଂ ର ଗୋଟେ ଇଟା, ଗୋଟେ ବଡ ସମାଜର ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନାଗରିକ, ମଣିଷଟେ, ସେପରି ନୁହେଁ।
हिज एक्जिस्टेंस मनुष्य जो अस्तित्व व्यक्तिर जो अस्तित्व हिज राइट एंड क्लेम तार अधिकार तार दाबी कौन ना टू लिव एंड ग्रो बंचिबार एवं बढ़िबार आर नॉट फाउंडेड सोनली ऑन हिज सोशल वर्क एंड फंक्शन एटा बंची रहिबा ग्रो करिबा विकास बढ़िबा विकास साधन करिबा एटा तार जो दाबीटी रही तार जो अधिकार रही सेगुड़िक आदौ निर्भर करुनी से समाज रे जो कार्य करछि बा ताको जो कार्यटी करबा को होउछि माने करंतु आपण जने प्रोफेसर आउ सेठी जने पियन अछंती जने चासी मूलिया अछंती जने चाष करंती आउ जने सैनिक अछंती जने पायलट अछंती जने पुलिस अछंती आपण किछि कार्य करछंती समाज रे बा आपण किछि कार्य करबा को होछि या ऊपर निर्भर करूनी आपण डिस्क्रिमिनेशन के करि परिबेनी किंतु करा जाउछि अद्भुत सामाजिक व्यवस्था अद्भुत न्यायिक व्यवस्था हमको अनेक पाठ पढ़िबार अछि प्रभु को पढ़िबार अछि जने जदि उड़ाजाहाज दुर्घटना रे मरि जो ताको हे तो 40 लाख 50 लाख टंका रानसम दिया होछि किंतु जदि उटे ऑटो धक्का जने मरि जो ता 50,000 पाइबो बस रे मरले लाख टंका ये बड़ा विचार भी होछि बड़ा अद्भुत कथा उड़ाजाहाज रे उड़ुथुवा जीवनटा बेसी मूल्यवान रास्ता रे चलुथुवा मनुष्यटी बा साइकल ले जाउथुवा मनुष्यटी जीवन मूल्यवान नुहे एमती कथा गुड़िक जो मैंने भावी पारती से किपरि मनुष्य तेणु आपण कौन कार्य करछंती बा आपण को कौन कार्य करबा को होउछि सोनली ऑन हिज सोशल वर्क एंड फंक्शन ता ऊपर फाउंड करू नाही निर्भर करू नाही तेणु आउरी गोटे गंभीर कथा प्रभु कहउछंती ही इज नॉट merely a member of the human pack समाज रे ये गोटे मनीष मानकर गोटे भिड़ अछि पैक अछि दले मनीष अछंती आपण से दले मनीष के भितरे आपण गोटे मेंबर नुहंती ह्यूमन पैक रो से कथाटी काले आपण बुझी परिबे नि सेही परि आपण कहा जाउछि गोटे हाइव रो आपण मेंबर नुहंती मनीष माने जदि गोटे फेणारे रहउतांते मौ फेणारे आपण सेठी गोटे महुमाछी नुहंती आपण के दळे लोक अछंती मु ता भितरे जणे गण भितरे मु जणे सेमति नै आउ केडे सुंदर उदाहरण देई कहउचंती हाइव और एंट आंट हिल गोटे उई हुंकार मु गोटे उई नुहे दळे उई अछंती मु गोटे उई दळे महुमाछी अछंती मु गोटे महुमाछी दळे मनीष अछंती मु गोटे मनीष सेपरि नुहे डीपर ट्रुथ कौन ही इज समथिंग इन हिमसेल्फ से गणक भितरे जणे नुहे तार निजर गोटे अस्तित्व अछि तार निजर गोटे से अछि एटा को तो मूर्ख शासक माने इग्नोर कर दियंती से कागु सुनंदिनी मूर्खतार परिभाषा कौन जो माने व्यक्ति को मूल्य दियंती मूर्खतार परिभाषा ला सेटा मनीष he is something in himself, a soul, a being. से गोटे आत्मा से गोटे सत्ता who has to fulfill his own individual truth जहाँ को
ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟ ଓ ବିଧାନକୁ ଏଣ୍ଡ ଲ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟ ଓ ବିଧାନକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଅଛି ଆତ୍ମା ଭାବରେ ଜଣେ ସତ୍ତା ଭାବରେ has to fulfill as well as ତା ସାଙ୍ଗରେ his natural ତାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ରହିଛି and his assigned part in the truth and the law of collective existence ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତାର ଅଛି ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଅଛି ସାମାଜିକ ସତ୍ୟ ସାମାଜିକ ବିଧାନ ଗୁଡିକ ରହିଛି ତାକୁ ବି ସେ ମାନିବ ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅସଲ ପରିଚୟ ସମାଜ ଭିତରେ ମଣିଷଟି ରହିବାର ଏକ ଅସଲ ସତ୍ୟ ଏକ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ଏଠୁ ଟୀକା ଦିଆଯାଇଛି ଫାସିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଜାତିବାଦୀ ଦର୍ଶନ ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତ ନୁହେଁ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ହିଟଲର ଫାସିଷ୍ଟ ସେ ମୋ ଜାତିଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ ମୋ ଆର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଫାସିଜିମ ଏବେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଶାସକ ମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଖାଉଛି we are superior अरे भाई ତମେ superior କାହିଁକି what about others ଆମେ ତ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବୁ ତମେ ନିଜେ ପଢିଲେ ସିନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବ ଫାସିଷ୍ଟ ଆଇଡିଆ ହେଲା ସେଇଟା we are superior କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ରୁଷିଆରେ ଥିଲେ ଆଜି ବି ଅନ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ କୋଉଠି କାଁ ଭାଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଟୀକା ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଟାକୁ ସମାଜର ଗୋଟେ ଅଣୁରେ ପରିଣତ କରିଦଉଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ଏମାନେ ସବୁ ୟୁନିଟି ଏମାନେ ତ ସବୁ ସମାଜ ଗଢିଛନ୍ତି ଜଣେ ଜର୍ମାନର we have atom of the social body ଗୋଟେ ଜର୍ମାନ ଏକ୍ସପୋନେଣ୍ଟ ଜର୍ମାନର ଜଣେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି we have destroyed the false view that men are individual beings ମଣିଷ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ଏଇ ଭ୍ରାନ୍ତିଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଫାସିଷ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ରାଇଟ ୱିଙ୍ଗ ବାଲା ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ବାଲା ସେମାନେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଭାରି ଗୌଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଧର୍ମଟା ବଡ ତାଙ୍କ ସମାଜଟା ବଡ ସମାଜ ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବଳି ପକେଇଦେବେ ସେ ପୁରା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ there is no liberty of individuals ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ there is only liberty of nations or races ସ୍ୱାଧୀନତା କେବଳ ଅଛି ଗୋଟେ ଜାତିର ନେସନର ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି ଗୋଟେ ରେସର ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଲି ମୁସଲିମ ଜାତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି ମୁଁ ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ଜାତିର ଅଛି ମୁଁ ଯଦି ଆର୍ଯ୍ୟ ଜାତିର ଅଛି ମୁଁ ଯଦି ଦ୍ରାବିଡ ଜାତିର ଅଛି ରେସର ଅଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ଗୋଟେ କଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବି ସେ କଣ ଖାଇବ କଣ ପିନ୍ଧିବ ସେ କେମିତି ଶୋଇବ କେମିତି ଚାଲିବ ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ତାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ମତେ ଲାଗେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପାଗଳ ଭଳିଆ ଲୁନାଟିକ ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ବାହାରନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମଣିଷକୁ
आत्मा भाव स्वीकार करती ना मनीष को सत्ता भाव स्वीकार करती ना मनीषर अधिकार को उल्लंघन करती समूहर जो निर्णय रही समय जो निर्देश रही जोटा पुराणा काल होता आम गाँव में रही तो गाँ कथा मानव एवं भी से अनेक देश घर अच्छी अनेक गाँ अच्छी आपण सब देखिए गौतिया माने अच्छी आमर अनेक गाँ गुड़िक ओडिशार भारतर कोटी कोटी थे सब बेहरा मलिया जाति बेहरा जहाँ कहला से फाइनल दैट इज गॉड्स वर्ड्स केते चेतनार दृष्टि मनीष केते पछरे अछि जो जाति रे मनीष गुड़िक दुखरे अछंती से जाति गोटे पतनर पतित जाति तार उद्धार आवश्यक आ से देशर लोक मैंने जदि बिना प्रार्थना रे मुठे भात खाउचंती से माने भगवत गीता तांको चोर बोली कहउचंती एटा भगवत गीतार बाणी जो माने निज निमंते अन्न रांधती से सब चोर एटा मोर बाणी नुहे तेणु आमको आहरी केते रास्ता जीवार अच्छे टीका टीका पढ़िले को माने मना करचंती फासिस्ट माने जोड़ा भीषण भाव में जातिवादी जातीयतावादी उग्र जातीयतावादी माने जथा ना कहीदे कौन अच्छे फासी दौरान तेल देवे माने अमेरिका हला सुपरियर ट्रंप कहते सबुठारु रूसिया हूँ गोटे महान जाति पुटिन कहते इस्राएल गोटे बहुत महान जाति नेतान्याहू कहते ईरान गोटे महान जाति खामिनी कहते हिज नो मोर मुर्ताजा कहते आहरी अनेक लोक अच्छा वर्तमान पृथ्वी गोटे ज्वर होती लोक मैंने भी सही ज्वर रे समस्त देह जदि थर्मोमीटर पकेबे एटा ज्वर रे अच्छा टेम्परेचर बहुत आगे से ज्वर भल हबार ना धरु He demands freedom, space, initiative for his soul. मनीष जेहेतु आत्माधारी ता आत्मा निमंते मनीषटी सबु बेले मागुछि स्वाधीनता ता आत्मार स्वाधीनता मनीष चाहूँ गोटे प्रशस्त क्षेत्र स्पेस मनीष चाहूँ गोटे इनिशिएटिव फॉर हिज सोल मनीष चाहूँ गोटे सुजोग किपरि पाई ना प्रारंभ करिया पाई किछि उद्यम करिया पाई किछि आपण करि बसिया चाहते जदि आपण भीतर इनिशिएटिव नहीं ताले आपण जने व्यक्तिवादी लोक नहंती हां किए जा दबो मु खाई देई रही फॉर हिज नेचर से चाहूँ खाली आत्मा पाई नुहे निज प्रकृति लगी से सब दाबी कर एटा मनीषर जमी अग्नि रोटे थाए ना आगो को जीवा से भाई आत्मा मध्य अग्नि आत्माटा वास्तव गोटे अग्नि ज्योति से भी चाहूता है अग्रगति यहाँ आम स्वभाव आईटा गोटे बड़ पुइसांट एंड ट्रेमेंडस थिंग अति शक्तिशाली एवं अधिक भाव गोटे ट्रेमेंडस महान अति महान कथाटे
which society so much destroys. समाज किंतु सही कथा को बहुत विश्वास करे व्यक्ति को तार किसी मूल्य नहीं आम गोटे सैन्य बाहिनी कर देछे समाज कहे मु सब करी मु स्कूल करी मु जा पढ़ेबी तू पढ़िबू से मु जमिति बुझेदेबी सेमति बुझिजु केबे बुझिबू गांधी जने महान व्यक्ति थिले केबे बुझिबू गडसे जने महान व्यक्ति थिले सेमान से चाहती मनुष्य को मेंढा कर रखिबा प्रभु कहते labored in the past either to suppress altogether अतीत रे एटा को सप्रेस करिया पई व्यक्ति जीवन को अवदमित करिया पई सीमित करिया पई अनेक चेष्टा है दमन करिया को मनीष व्यक्तिवाद रो किछि सप्रेस कर दो और टू relegate to the purely spiritual field ताको रेलिगेट कर दवा पई आध्यात्मिक क्षेत्र रे सीमाबद्ध करिया पई चेष्टा कराई छी तू जदी समाज रे बंचिबो नै ताल तू पळा बाबा जी कोन रेलिगेट करा जाय छी स्पिरिचुअल फील्ड रे ना तार इंडिविजुअल थॉट को व्यक्ति रो चिंता को विल को व्यक्ति रो संकल्प को आउ व्यक्ति रो कंसाइंस को विवेक को मारी दिया जाए ताको धार्मिक आध्यात्मिक पथवती दिया जाए से भाई मु कहीं झमेला रही मु जाऊँ बाबा जी if he is to merge these eventually it cannot be into the dominating thought will and conscience of others यदि व्यक्ति को एगुड़ी को नहीं गोटे सम्मिलित करने को हुए तते एटा को कौन करिया पड़िबो इट कैनॉट बी इफ इज नो टू मर्ज करिया पड़िबो कार्य भीतर सम्मिलित होगा पड़िबो ताले एटी अनेक लोक आधिपत्य माड़ी बसछथि डोमिनेटिंग थॉट तांकर से माने तांको विचारटा को चापी दैछन समाज ऊपर विल तांको संकल्प को तांको विवेक आपण सेडा को मानिवे कि को दिन मानि नांती जो दिन जार माने माडी देथिले से दिन भी लोके मानि नांती जो दिन कम्युनिस्ट माने आथिले से दिन भी लोके मानि नांती रूसिया रो जणे जणे लोक व्यक्ति स्वाधीनता पर बही लिखतले नोबकोव हंतु दस्तोवस्की हंतु जो माने सब बही लिखछन तांको रूसिया रो तत्कालीन सरकार गुडी को दंड घोषणा करछन आम देश रे बेच ना कहि देबी आम देश रे काई की बांग्लादेश रे होदी कि तस्लीमा नसरीन भली व्यक्ति स्वाधीनता चाहथवा मनुष्य को देश रो देशांतर हो पड़ছে आम देश रो अनेक आर्टिस्ट जाइछन बाहर अनेक लेखक मान को डिपोर्ट कराई इंग्रेज समय होतला एबे भी होछ तेनो आमे ता भीतर निज को सम्मिलित करि परिबा बट इनटू समथिंग बियॉन्ड इनटू व्हिच ही एंड ऑल मस्ट बी बोथ अलाउड सेही जो व्यक्ति जो माने डोमिनेटिंग थॉट भीतर सन तांको विचार को आम ऊपर चापी दैछन्ति आधिपत्य विस्तार कर रहिछन्ति तेनो आमे तार बियॉन्ड को जिबा समस्त को एथिरे अनुमति रहया दरकार समस्त को सहायता करिया दरकार हेल्प फ्रीली टू ग्रो मुक्त भाव रे समस्त को सहायता करबा बॉडी उठिया पई प्रभु कहउछन्ति दैट इज एन आइडिया एटा उठ विचार ए ट्रुथ एक सत्य व्हिच इंटेलेक्चुअली रिकॉग्नाइज्ड केवल जो मानकर बुद्धिमत्ता रहिছে से माने एटा को स्वीकार करिवे निर्बोध माने करि परिवे and given its full exterior and spiritual superficial significance by Europe
ସେମାନେ କଣ କଲେ ୟୁରୋପରେ ଯୋଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟି ପ୍ରତିପାଦନ କଲେ ସେଟା ବହୁତ ଭାବରେ ଏକ୍ସଟେରିୟର ଆଣ୍ଡ ସୁପରଫିସିଆଲ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ଫାତ୍ମା କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ୟୁରୋପରେ ଏଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ୟୁରୋପର ତାକୁ ସେମାନେ ଅତି ବେଶୀରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟେରିୟର ବାହ୍ୟ ରୂପଟିଏ ସେମାନେ ଦେଇପାରିଲେ। agrees at its root, ଯଦିଓ ସେମାନେ यार ମୂଳ କଥାକୁ ନେଇକି ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ୟୁରୋପିଆନ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଡୁଛୁ with the profoundest and highest spiritual conceptions of Asia. ଏସିଆର profoundest ଅତି ଗଭୀରତମ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଚାରକୁ ଆମେ ତା ସହିତ ଯୋଡିଛୁ। ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏଠି ଭଗବାନର ମାନ୍ୟତା ଅଛି and has a large part of play in the molding of the future. ଭବିଷ୍ୟତକୁ ତିଆରି କରିବାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଭୂମିକାକୁ, ଭବିଷ୍ୟତର ଢାଞ୍ଚା ତିଆରି କରିବାରେ ଗୋଟେ ବଡ ଭୂମିକାକୁ ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଖ୍ୟ, ସମାଜ ଗୌଣ। ବ୍ୟକ୍ତି ବଦଳିଲେ ସମାଜ ବଦଳିବ। ଦିଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅନେକ ଲୋକେ କହୁଥିଲେ ସମାଜ ବଦଳିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଦଳିବ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନେ। ଫାସିଷ୍ଟ ମାନେ ଯଦିଓ କହନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ବଦଳିଲେ ସମାଜ ବଦଳିବ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଉଲ୍ଟା କାମ କରନ୍ତି, ବଡ ଉଲ୍ଟା କାମ କରନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନସିକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ମେଣ୍ଟାଲ ମେଡିସିନ ଖାଇବା ଦରକାର। ଭୟଙ୍କର ଲୁନାସି ଭିତରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଅନଲେସ୍ ଅଦରୱାଇଜ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଢିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଭଳି ଗଭୀରତମ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିପାରିବେନି କି ସମାଜର କୌଣସି ଉନ୍ନତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହବନି। ଏଇଠି ଶେଷ ହେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦଟି। ଅନେକ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ବଡ ଗମ୍ଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ। ମଣିଷ ସେସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିବା ପରେ ବି ଚିନ୍ତା କରିବେ। ମଣିଷତାଟିକୁ, ତାର ସାମାଜିକ ଜୀବନଟିକୁ, ତାର ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନଟିକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାର ଏସବୁ ମାର୍ଗ ଅତୀତରେ ଚିନ୍ତା ହେଇଛି, ଅତୀତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ପରିପୁଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହବ, ତାହା ହେଉଛି ଦି କମିଂ ଅଫ୍ ଦି ସବଜେକ୍ଟିଭ ଏଜ୍। କନଭେନସନାଲ ଏଜ୍ ପରେ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ରିଜନ ବା ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଜମ, ବ୍ୟକ୍ତିବାଦର ଯୁଗ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁଗ ଆସିଲା ସବଜେକ୍ଟିଭ ଏଜ୍, ଭାବନାତ୍ମକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଯୁଗ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସରଳରେ କହୁଛୁ ଆଶୟ ଧର୍ମୀ ଯୁଗ। ତା ବିଷୟରେ ବି ପଢିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭରାତ୍ରି, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।